Good morning mga kapobre. May hadiah akong 60 dirham. Ibibili ko ng wet food ng aking mga alagang pusa. Ito po ang wet food ng mga alaga ko. Yan po ay gustong gusto nila. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
anim. Tama lang yung adiya ko. 6 na wet food. Ay, masaya na ang mga alaga ko niyan. O, di ba? O. Tisay, tupi. Tommy, may wet food na kayo.